बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत और मलके बल्कीस का ईमान लाने का वाकया। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और हमने यकीनन दाऊद और सुलेमान को इल्म दे रखा था, और दोनों ने कहा, तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें अपने बहुत से ईमानदार बंदों पे फजीलत अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को परिंदों और जानवरों की बोलियां सिखा दी थी। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक ऐसी वादी आई जहाँ कसरत से चींटियां आबाद थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज को देखकर चींटियों के बादशाह ने अपनी चींटियों से कहा कि तुम अपने अपने बिलों में घुस जाओ, क्योंकि हो सकता है कि बेखबरी में चींटियां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौजियों के पाँव के नीचे आ जाएं और उनको पता भी ना चले। ये बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन ली। बजाय इसके कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फख्र करते, आपने अल्लाह ताला से अर्ज की कि या अल्लाह, तू मुझे काबू में रख लो और मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे नेमतों का शुक्र अदा करूं। एक रिवायत है कि आपने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो तूने ना पहले किसी को अता की हो और ना ही बाद में कयामत तक किसी को अता करे। चुनाच अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करते हुए हवा को भी आपके मातहत कर दिया। आप अलैहिस्सलाम हवा को जो भी हुक्म देते, हवा उसी तरफ चलती। आप हवा पर सवारी भी कर लेते हैं। आप हवा को अगर तेज चलने का हुक्म देते तो वो तेज चलते। अगर आप हुक्म देते कि आहिस्ता चल तो वो आहिस्ता से चलते। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पर सवार होकर एक माह का सफर सिर्फ एक ही दिन में तय कर लेते, मगर आपके आराम में भी कोई खलल ना आता। अल्लाह ताला ने जिन्नों और हैवानों को भी आपके मातहत कर दिया था। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ताकत दी कि वो जिन्नों को जो हुक्म देते वो फौरन हुक्म की तामील करते। उस वक्त लोगों में ये आम मशहूर था कि जिन्हों को गैब का इल्म है और वो आसमानों की खबरें भी आकर बता देते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसकी तरतीब की और बताया कि जिन्हों को गैब का इल्म नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यारे घोड़े जिहाद करने के लिए पाल रखे थे और उन घोड़ों से बड़ी मोहब्बत करते थे। एक दिन ये घोड़े जिहाद के लिए जा रहे थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें बड़े प्यार से देख रहे थे। आप अलैहिस्सलाम उन घोड़ों को देखने में इस कदर मसरूफ हो गए कि नमाज का वक्त गुजर गया। नमाज के वक्त से गुजर जाने को आपको इस कदर दुख हुआ कि आपने ये समझा कि इन घोड़ों की प्यार की वजह से मैं वक्त पर नमाज अदा नहीं कर सका, और घोड़ों के प्यार ने मुझे अल्लाह तबारक तआला की याद से गाफिल कर दिया। लिहाजा आपने घोड़ों को वापस मंगवाया और उनको ज़बह कर दिया। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलके बल्कीस का वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब भी दरबार लगता तो उसमें तमाम जिन परिंदे और बाकी तमाम तर मखलूक़ात हाजिर होती है। एक दिन दरबार लगा तो आपने देखा कि एक परिंदा हुदहुद गैर हाजिर था, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे आज हुदहुद परिंदा नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह बतानी होगी कि वो क्यों गैर हाजिर है। अगर माकूल वजह ना हुई तो मैं उसको ज़बह करूंगा। इसके कुछ देर बाद परिंदा हाजिर हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने जब गैर हाजिरी की वजह पूछी तो परिंदे ने कहा कि आज मैं एक खास खबर लेकर आया हूँ जो आप अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं। आप अलैहिस्सलाम के मुल्क के नज़दीक एक मुल्क यमन है, जिस पर एक औरत की हुक्मरान है। अल्लाह ताला ने उसको सब कुछ दे रखा है। उसका तख्त बहुत बड़ा और खूबसूरत है, मगर उस मुल्क की मलका और अवाम को शैतान ने गुमराह कर रखा है। ये कौम सूरज और बुतों की पूजा करती है। ये कौम अल्लाह ताला का जो वहदहुल्ला शरीक है उसकी इबादत नहीं करते। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत दिया और हुदहुद परिंदे को हुक्म दिया कि मेरा ये खत ले जाओ और जाकर इस खत को मलका की गोद में डाल देना और चुप कर देखते रहना कि वो आपस में क्या बातें करते हैं। हुदहुद परिंदे ने खत लेकर जाकर मलका की गोद में डाल दिया और थोड़ी दूर जाकर उनकी बातें सुनने लगा। मलका ने खत पढ़कर अपने दरबारियों को बुलाया और उनसे कहा कि ये एक खत आया है जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा है। ये खत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया है। इसमें लिखा है कि मेरे सामने सरकशी ना करना और ताबे फरमान बनकर आ जाओ। मलका ने अपने वजीरों से पूछा कि तुम्हें तो मालूम है कि मैं तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करती। अब तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। इस पर वजीरों ने जवाब दिया कि अगर मुकाबला करना है तो हम एक ताकतवर कौम हैं, मगर आपकी मर्जी है, आप जो हुक्म दें हम उसी के मुताबिक तामील करेंगे। इस पर मलका बल्कीस ने कहा कि पहले मैं देखती हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस मकसद के लिए खत लिखा है, उसकी क्या शान और शौकत है और उनकी ताकत क्या है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब कोई ताकतवर बादशाह किसी मुल्क पर हमला करता है
تو وہ ملک تباہ برباد کر دیتا ہے اور لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ میں اپنے ایک سفیر کو خوش قیمتی تحائف دے کر بھیجتی ہوں۔ وہ سفیر دیکھ کر آئے گا کہ سلیمان علیہ السلام کی طاقت کتنی ہے اور خط لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ طاقتور ہے تو اس سے لڑنا بے وقوفی ہے۔ ملکہ نے کچھ تحائف دے کر اپنے نمائندے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا اور اس کو تاکید کی کہ یہ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کو دینا اور ساتھ ہی اس کی طاقت اور شان و شوکت کا بھی اندازہ لگانا۔ اگر اس نے تحائف قبول کر لیے تو وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور دیکھ کر حالات بھی معلوم کر کے آنا۔ ملکہ کا نمائندہ جب تحائف لے کر دربار میں گیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان تحائف کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کو واپس لے جاؤ، اور اگر میرے خط پر عمل نہ کیا تو میں حملہ کروں گا اور تمہارے ملک کو تباہ برباد کر دوں گا اور تمہیں رسوا کر کے ملک بدر کر دوں گا۔ قاصد یہ پیغام لے کر واپس آ گیا۔ قاصد نے واپس لے کر ملکہ کو تمام حالات بتائے اور کہا کہ تمہاری حکومت تو صرف انسانوں پر ہے، مگر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور حیوانات پر بھی ہے، ہوائیں بھی اس کے حکم کے تابع چلتی ہیں۔ قاصد کی یہ بات سن کر ملکہ نے خود جانے کا پروگرام بنایا۔ ادھر وحی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پتہ چل گیا کہ ملکہ خود آ رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں تمام حضرات سے فرمایا کہ بتاؤ کون ملکہ بلقیس کے اس تخت کو لا سکتا ہے۔ اس پر ایک جن نے کہا کہ میں ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے تخت لا سکتا ہوں، مگر وہاں موجود ایک مومن تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تخت موجود تھا، یہ دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ سب میری آزمائش ہو رہی ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ ملکہ جب دربار میں آئی تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تخت تمہارے جیسا ہے؟ جس پر ملکہ نے کہا کہ یہ تخت تو میرا ہی ہے۔ ملکہ جب دربار کے اندر جانے لگی تو دربار کے نیچے پانی تھا جس پر شیشے کا فرش لگا ہوا تھا۔ ملکہ نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، اپنی شلوار اوپر اٹھائی تاکہ پانی سے بھیگ نہ جائے۔ جب قدم رکھا تو اوپر شیشے کا فرش تھا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے کہا کہ تمہارے رب پر ایمان لائی اور تمہارا دین قبول کرتی ہوں۔ دوستوں، اسلام قبول کرنے کی کچھ وجوہات تھی۔ نمبر ایک، سلیمان علیہ السلام کا خط ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کیا۔ نمبر دو، ملکہ نے جو پیش و قیمت تحائف بھیجے، سلیمان علیہ السلام نے ان کو قبول نہ کیا، جس سے ملکہ نے یہ اندازہ لگایا کہ ان کے دل میں دنیا کی خواہش نہیں۔ نمبر تین، ملکہ کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی زندگی ان کے حکمت اور حق کی دعوت دینا تھا۔ نمبر چار، ملکہ کا تخت یمن سے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ جانا ہے۔ نمبر پانچ، ملکہ نے دیکھا کہ اس کی شان و شوکت کتنی بڑی ہے، دنیا کی تمام مخلوقات اس کے ماتحت ہیں، مگر پھر بھی یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا رہتا ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر وہ فوراً بولی، میں بھی تمہارے رب پر ایمان لائی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔